जनंकु विष्णु प्रायमणे नमई ताहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दईतारी। जय जगन्नाथ। आजिर कथा हेउची कर्मफल विषय। कर्मफल जे केते निष्ठुर हो पारे आसंतु शुणिबा। कथाटी अवश्य टिके अधिक समर हो जाइछि। आपण मानक अनुरोध धैर्यर सहित कथाटी संपूर्ण शुणिबा पई। आपण माने जानिथिबे महत लोक कहिसंती जगत मिथ्या मृत्यु सत्यम। ए संसार रे सबु किछि मिछ होई पारे किंतु मृत्यु नुहे। या भितरे किंतु मनुष्य को गोटे जिनिस ताको अमर करी रखे, सेटा आउ किछु नुहे बंधु माने, सेटा हेउछि तार कर्म। जणे विद्वान एकदा कहिथिले जन्म मनुष्यर असल परिचय नुहे कि से को कुलर को वंशर धनी कि गरीब इत्यादि इत्यादि। मनुष्यर असल परिचय हेउछि तार कर्म। सेतिपई महाभारत रे महारथी कर्ण कहिथिले उच्च कूल जात हेबा दैवर अधीन हो पारे, मात्र पुरुषकार मोर अधीन। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण भी कहिसंती मु कहार भाग्य तैयारी करे नहीं, मनुष्य निजे निजर भाग्य तैयारी करे। तुमे आज जहा करूछ तार फल काली पाइब। तुमे आज जहा पाइछ ताहा तुमर गतकाली करुथिबा कर्मर फल। किए कहिला मनुष्य खाली हाथ रे आसे एवं खाली हाथ रे संसार रु फेरी जाए? यह सत्य नुहे। सत्य हेउछि जे मनुष्य तार भाग्य नहीं आसी थाए एवं कर्मफल नहीं फेरी जाए। प्रत्येक मनुष्य तार कर्मर फल अवश्य पाइब, किए एबे तो आउ किए किछि काल परे। प्रारब्ध और ए जन्मर कर्म नहीं आमे आमर भाग्य तैयारी करिथाउ। एकदा विलियम शेक्सपियर कहिथिले मनुष्यर भाग्य को राशि कि नक्षत्र न थाए, से निजे ही निजर भाग्यर निर्माता। केही आमर अनिष्ट करिवो सेटा तार कर्म अटे। मु कहार अनिष्ट करिवि नहीं ताहा मोर धर्म अटे। केउ कर्म करणीय और केउ कर्म अकरणीय तार ज्ञान आमको धर्म बताई थाए। सेथिलागि कर्म सहित धर्म निहाती दरकार। तुमे आज जहाँ अन्य को देउछ ताहा तुमको केबे ना केबे निश्चित मिलिबो, से ताली हेउ कि गाली। गोटिए कथा मन रखिथिबे, अन्यर आखिर लुहरे तियारी सुख बेसी दिन तिष्ठि रहेना। ए संसारर सबुठारु मूल्यवान तरल पदार्थ हेउछि लुह। लुहरे एक भाग जल बाकी 99 भाग भावावेग थाए। तेणु कहा आखिरे लुह देवा पूर्व 100 थर भावंतु, कारण कर्मफल बड़ निष्ठुर। से काहाकु भी क्षमा दियना, शुद्ध मूल सह समस्तंकु फेरई दिए। अलेक्जेंडर पोप दिने कहिथिले भूल करिबा हेउछि मनुष्यर प्रकृति, किंतु भूल को मानि नेबा हेउछि मनुष्यर संस्कृति, एवं भूल को संशोधन करि नेबा हेउछि मनुष्यर प्रगति। सरल मनुष्यंक सह छल कपट करी खुशी हेउथिया व्यक्ति निजको केते भी चालाक भावंतु ना कहीं, अजाणतारे से निज पतनर समस्त द्वार खोली देई थांती। जेउ कर्मर विचार अदालत करि पारे नाही तार विचार समय ही करि दिए। आउ समय जेतेबेले विचार करे सेतेबेले साक्षी प्रमाणर किछि आवश्यकता पड़े नाही। कर्म पाखरे ना अछि कागज ना कलम, किंतु अनवरत से मनुष्यर भाग्य लेखि चलीछि। मने रखंतु बंधु माने, जो व्यक्ति एबे दुख कष्ट और अपमान सहूछि तार पूर्वजन्मर पाप लाघव हेउछि। जी एबे अन्य को दुख कष्ट देउछि तार आगामी जन्म पई पाप संचित होई रहउछि। एणु जदि कलम होई कहार सुख लेखिबारु नाहंती, ताहा हेले रबर होई कहार दुख लिभेबा पई चेष्टा करंतु। विश्वास करंतु वा न करंतु, जीवन रे जो मनुष्य जहा कर्म करे से तार परिणाम भोगिबाकु बाध्य। पितामह भीष्मक जीवन रे केवल गोटिए मात्र पाप थिला जे से भरा कुरु राजसभा द्रौपदी वस्त्रहरण समय क्रोध प्रदर्शन करिनथिले, एवं पक्षीराज जटायुଙ୍କ जीवनर एकमात्र पुण्य काम थिला जे से सीताहरण समय क्रोध प्रदर्शन करी रावण सह लड़िथिले। परिणाम जनक दुर्विषह सरसज्जा मिला तो अन्य को मिला प्रभु श्रीरामंकर अभय कोल। तेणु आपण जेते शक्तिशाली हुंतु ना कहीं कर्मफल भोग करने को प्रस्तुत रुहंतु। ए परिप्रेक्षी रे पुराणर प्रसंगटी मन को आसुछि। कंस निधन पर जेतेबेले श्रीकृष्ण मथुरा नगरीर बंदीशाला को जाई पिता वसुदेव और माता देवकी को बंधन मुक्त कले, सेतेबेले माँ देवकी छाती छातीए कोह और आखिरे आखिए लुह नहीं श्रीकृष्ण को पचारिले, धनरे तु हेउछु स्वयं भगवान, आमे दुहे तोर पितामाता। आमे एमिति की पाप करिथिलु जे आमको 14 वर्ष काल ए बंदीशाला रखी एते दुख कष्ट देलु? ए प्रश्न रे श्रीकृष्ण अल्प हसी माता देवकी को पचारिले, माँ मु एमिति की पाप करिथिली जे तुमे मते 14 वर्ष पई वनवास पठै दैथिल? राति पाइथिले मोर राज्य अभिषेक होइथांता, मात्र तुम पई मते जटाजुट बकळ धरी वन को जिबाकु पड़िला।
ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଥିଲି? ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ପୁତ୍ର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମା, ଗତ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଥିଲ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଓ ପିତା ବସୁଦେବ ଥିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ 14 ବର୍ଷ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମର ଯଶୋଦା। ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୋପପୁରରେ 14 ବର୍ଷ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ଦେବକୀ। ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରବନ୍ତ ଭଗବାନ ଯେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ ଏ କଥାଟି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାଟି ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବି ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଠି ହିଁ ନର୍କ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ପାଇଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ବିଚାରପତି କୋର୍ଟରେ ବସି ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବିଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ଅଛି। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ କେବେ ଖସି ପାରିବନି। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧାଯାଏ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ଓ ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଦାନ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ମଣିଷ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ମ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ହିଁ ଡରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କର୍ମ କେବେ ନୁହେଁ। ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ଗାଈଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ମା ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନି ନିଏ, ସେମିତି କର୍ମଫଳ କର୍ତ୍ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜି ନିଏ। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କର୍ମ କରିବ କଷ୍ଟ ସହି, କର୍ମରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମ କରିବ କର୍ମ ବାଛି। ନୀରବରେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। କାରଣ କର୍ମଫଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ନିମିଷକରେ ରଙ୍କକୁ ରାଜା କରିଦିଏ, ଆଉ ରାଜାକୁ କରିଦିଏ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର। ଯଦି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।